একবারে 13 দুবারে রান সংখ্যা 13 34
আগে একদম খেলেছে ভাই চন্ডীগড় থেকে এসছিস? চন্ডীগড় সমুদ্র ঘরে কাছেই তো। হ্যাঁ, তোদের ওখানে ক্যাম্পিসে গেছিস তোরা? ক্যাম্পিসে গেছিলিস তোরা খেলতে? বল হবে তো? কেটে দিলাম। উঠিয়ে দিয়েছে না? তোমার হয় না প্রথমটা বলাবে आठ नय 10 11 12 12 না হ্যাঁ এটা তাই তো হয় দেখ তিন হোয়াইট বল আছে নাকি একটা আরে ভুল হচ্ছে বাবা আচ্ছা একটু একটা বল আছে ওটা নো বল না তো তুই যেটা বলে 5 বললি তো নো বল না তো ঠিক আছে তাহলে আর এক বল আছে এই রাজা একটা বল বাকি আছে তাই তো বললাম ভাই একটা বল আবার 40 রান হবে ভাই 3-4 হলো তো হ্যাঁ তুই নো বলছি 5 বল বলছিস না তখন তুই তো বললি 5 বল 5 রান 50 রান আছে 3 ওভার রান সংখ্যা 50 3 ওভারে 50 অনেকটা হয়ে গেছে কেউ কিছু না বলে কোয়ালটা থাকা মশা কন্যা আমি আছি দেখে নেবো তাহলে কখন সাইড বলো
আমাদের সাথে বলতে চাইছি আমাদের এই টুর্নামেন্টে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ সহযোগিতা করেছেন তার মধ্যে শহীদা এবং মনাদা আমাদের মধ্যে শহীদা এবং মনাদা ওনাদেরকে আমরা আমাদের মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি। প্লিজ আমাদের মঞ্চে চলে আসবেন। আচ্ছা শুভ, আচ্ছা আমি আগে দেখেছি খুব ভালো ব্যাট করে কৃষ্ণনগরে। ইতিমধ্যে রণসংঘ পুনঃ সাথে পৌঁছে গেছে, কিন্তু এখন অবধি সব থেকে বেশি যদি আমরা বলি প্রথম ম্যাচটা এসেছিল জায়গাটা বদলের সম্ভব হয়েছে আমাদের একসাথে সঙ্গে, আর সেটা নিয়ে জিততে গেলে S11 কে 61 করতে হবে, জিততে গেলে 61 রান করতে হবে। দেখছি পরে লক্ষ্যমাত্রা সেদিকে আমাদের নজর থাকবে। শীত মানাচ্ছে না শীত মানাচ্ছে না এর ভিডিও কালকে পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? সর্বোপরি একটা
দেখতে পাচ্ছি বিষয় কারণ এই হাইট থেকে মোটামুটি হয়তো কাছাকাছি হাইট হবে বা তার থেকে বেশি হতে পারে মোটামুটি ধরে দিতে পারে তোমার কাছে মানে লাইট দেখি হায়ারে আছে আপাতত সেই উৎসব থেকে হয়তো বলতে আসছে आगे से बनाए तो हम साइड में खेलने के लिए दोनों भाई दोनों तबाइए खिलाएंगे दोनों खिलाएंगे अच्छी थोड़ा सा विश्वास गति यहाँ पे मैटर नहीं करेगा और जितना जोर लगाएंगे होगी कोई इस तरीके से समझना होगा अच्छे काम की तरह थोड़ा सा और जहाँ पे होता है वहाँ पे बरकत होता है सत्ता खाने के बाद और यहाँ पे पाचरा तीन बॉल অবস্থা খারাপ প্রথম দিন ভালো হলো না শুধুমাত্র এমন একজন ব্যক্তি যিনি দ্রুত বাইরে থেকে বুঝেছেন এবার বোঝানোর সময় যত দ্রুত বুঝবেন তত দ্রুত বোঝাতে পারবেন কতকালি দেখবেন দর্শকদের একেবারে কে রে ভাই কে আগে 10 টাকা টিম হ্যাঁ কই টিমটা কোথায় টিমটা কোথায় দেখি টিমটা কোথায় হ্যাঁ আর 40 বাকি আর 3 ওভারে 40 বাকি জিততে গেলে 41 বাকি 41 20 আচ্ছা तीन ओवर है और 41 बाकी 3 ओवर 41
थोड़ा सा अभी हो अभी यस यस কথা বলে রে হোয়াইট হয়েছে না না উইকেট উইকেট जो गेंदबाज उन्होंने 20 सेकंड में गए थे उन्होंने छोड़ा पाया ठीक है আলোচনাটা সাউন্ড রেকর্ড सुंदर ऑफसाइड में एक सारा खिलाड़ी अभी तक 4 खिलाड़ी ऑफसाइड पर बैकअप पॉइंट कॉर्नर एक्स्ट्रा सेवन आने के बाद लाइन जिंदगी में हरकत करेगी खेलने का प्रयास बहुत दूर से खेल रहे थे अभी से बाहर रखने का ये अभी तक कामयाब नहीं हो रहे जब तक इस तरीके से इनमें प्लानिंग में बहुत गेंदबाजी होगी बहुत मुश्किल होगी बल्लेबाजी के लिए आप समय तो फायदा उठाते हुए इस बाउंड्री और ये कोई आपका गोला है बिल्कुल ये खराब है इसका सरकार है क्योंकि आप रक्षा करते हुए अपनी ज्यादा प्रेशर बाउंड्री आजादी के साथ साथ क्या कर रहे हैं आप इस तरीके से ज्यादा रन बनाए ज्यादा प्रेशर खुद के ऊपर लेकर आ रहे अभी चाहिए 2 ওভারে মানে 12 বলে 32 রান করতে হবে 12 বলে 32 এই ওভারটা বিট দিয়ে দিলে চাপ পড়ে যাবে ও দাদা পিন্টু দা সরো और 3 चाहते खेलने में थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर बैठे सामने पहले ओवर में जो दबाव आए थे दबाव को हटा दिया गया सामने से जिस तरीके से गेंदबाजी कवर में कर रहे हैं ओपोनेंट अपने खोलने का ये आखिरी ओवर 3 मिनट 300 ओवर
जी हाँ, ये टीम के लिए कोई सवाल है लेकिन भाई से बोलो जहाँ पे अच्छी गेंदबाजी हो रही है गेंदबाजी की तरफ से जवाब देना और जवाब देते हुए गेंदबाजी के जरिए क्या रहेंगे गेंदबाजी कोई ऊंचा है ऊंचा है आ रही है क्यों बचे नो बॉल और यहाँ पे एक्स्ट्रा पीरियड में अगर यहाँ पे दावा में आगे थोड़ा सा फिर से होता अच्छी একবারে 30 এটাকে বলে পিং পং খেলা কোন দিয়ে খুলগুলো ঠিক নেই খেলা এটাকে বলে পিং পং খেলা উনি যে খেলা শুরু করা ঠিক নেই देखिए एक ही समय में एक रन छोड़ देकर गेंदबाज তিরিশ রান হয়েছে 30 রান হয়েছে জ্বালালে বলে দিলাম একবার ভোট পেয়ে जब समय आए थे तब वहाँ पे काम बना नहीं लेकिन आपको मैच को खुद ही आपने काफी समय के बाद मैच में कुछ बचा हुआ एक मैच में ना जाने पहले थोड़ा सा चलो भालो रास्ता चलक दिखाने का कोशिश डिफेंस करने का ये प्रयास करके दो लास्ट बॉल काम को आशा किया है और जीत की पोजीशन पर पहुंच भी गई है और टीम राउंड ऑफ